हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों चरण कमल रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितपावन श्रील गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो बहुत सारा शुभकामना शुभेच्छा आप समस्त को। तो आज साधु संघ प्रोग्राम रे तो बहुत सुंदर श्लोक भगवत गीतार ये श्लोक आसे मन खुशी हो जाए। तो भगवान ये कौन कहते आम यहाँ आज कौन कौन नंबर श्लोक पढ़ले 25 नंबर। हाँ, पंचम अध्याय 25 नंबर श्लोक पढ़ले जो भगवान कहते जहाँकर कौन द्वंद्व भाव नहीं, जे समस्त संशय छिन्न करचंती, जे अंतर रे कर्मठ, जे समस्त जीवंकर मंगल निमित्त सर्वदा व्यस्त एवं जे समस्त पापर विमुक्त से ब्रह्म निर्वाण लाभ करती। ब्रह्म निर्वाण माने भगवत धाम को लाभ करती। तो आम जो अध्यायटा पढ़ुचे ना है कृष्ण चेतनारे कर्म। तो तुम कृष्ण चेतनारे कर्म करवा ए गुण ऑटोमेटिक आसो। भगवान टा आम समस्त गोटे ग्यारंटी दौरान किंतु केतले आसो ये सबू आम द्वंद्व मुक्त हो पार, सब पापर मुक्त होगा, अंतर कर्मठ हवा, समस्त मंगल निमित्त व्यस्त रहा। ये गुण केतले आसो जिते आम कृष्ण चेतनारे कर्म करवा। तो बास तो कृष्ण चेतनारे कर्म कले ऑटोमेटिक सब पापर मुक्त हो जावा। ब्रह्म निर्वाण लाभ करने माने भगवत धाम जावाक हेले आमको प्रथम पापर विमुक्त होगा पड़ो ना। ना आम बार बार शुणुचे ना ये पाप करवा भगवत धाम जावा केबे संभव नुह। किसी लोक देखिए माने दीक्षा नहीं कहते आम भी दीक्षा नहीं, आम भी पियाज रसुण खाऊनु, आम भी माछ मांस खाऊनु। अच्छा भगवान को भोग लगे खाऊ ना, एकादशी करुच ना, अरे से बाटे तो पाप है। तो पापर विमुक्त नहींच जीव क्या भगवत धाम। तुम गुरु तुम उद्धार केमती करेंगे? तुम सीना माछ मांस छाड़देल कि पियाज रसुण खाऊन, नशा करून, कि भगवान को अफरिंग कर न खाऊच से खाद्य द्वारा तो पाप आसुना। भगवान स्वयं गीतार 13 अध्याय सॉरी 3 अध्याय 13 नंबर श्लोक कौन कहीकि गले जे मते अर्पण करके न खाए से पाप ही खाए है ना। आम पेट को खाद्य जो जाऊँ केते जीव को हत्या करते पड़ू। जिते आम हल लंगल करुचे से जीव माटी भितर अच्छी मरी जाती। पुणी जो गछटे हो पोक लगुच, स्प्रे करुचे विष स्प्रे करुचे से पोक माने से पाप लगुच। पुणी शाग सब्जी तो जीवन अच्छी काटी दौचे खायापी सी भी तो पाप लगुच। घरे आणिक स्टोर करुचे से जीव होती आम धुई धुआ करुचे चाहे सुजी हो अटा हो चाउल हो से अरे प्रत्येक मुहूर्त आमको पाप करते पड़ुची। किंतु जिते आम कृष्ण चेतनार कर सब भगवान करवा कौन सी पाप लगे से आम जा सब पापर मुक्त हो पार है ना। अर्जुन जो भगवान युद्ध कले सब पापर मुक्त है से मनीष मारे किंतु कहापाई निजपाई करुले तो चिंता पड़ता पाप हम कि भगवान कहले मोपाई कर मु चाहूँगी। तो से भगवान ये चाहते समस्त मोपाई कर कि तुमको कौन सी पाप लगे। हाँ जो व्रत करवा एकादशी जब न कर से दिन तो अन्न पाप रोच। शास्त्र कहूँ पाप को से दिन अन्न रखा कि पाप ब्रह्म हत्या पाप, गुरु हत्या पाप, गो हत्या पाप भयानक। एमती तो आम एगुड़ा करूने ना, किंतु एकादशी अन्न खाइले माने से दिन सारे पाप से रखाई। तो से बिना मतलब से पाप सब चली आइब। तो पापरू तो विमुक्त हेलेनी। तो गुरुदेव आमको पापरू विमुक्त करेंगे केमितिका तो आम कृष्ण चेतनार कर्म करेंगे। सबकि व्रत कृष्ण करुचे, घरे माने झाड़ू पोछा भी करुचे कृष्ण, रोषे करुचे कृष्ण, चाकरी भी करुचे कृष्ण, पिला उत्पन्न करुचे कृष्ण, सबू जो कृष्ण करिया फिर कौन सी पाप आमको लगे ना। आम सब पापरू मुक्त हो पार। बार बार कहते सबू पापरू मुक्त हो पड़ो नने भगवत धाम एंट्री ना। तो जड़े जिते पापर मुक्त हो पार से केवल समस्त जीवंकर मंगल निमित्त सर्वदा व्यस्त हो पार। अच्छा जीवंकर मंगल आम केमती कर संसार लोक कौन भावती जीवंकर मंगल जे गरीब लोक खाइते पाऊना खाद्य दे दियो मंगल हो गला, बा आपण शीत दिनिया से माने कंबल एका पाऊना कंबल बांट, बा क्या माने बीमार होती किसी हेल्प कर पैसा हेल्प कर से बीमारी मुक्त हे डॉक्टर को देखई पारे। तो ये सब आम भावुचे कौन ये मंगल काम
है ना। संसार तो यहीटा कहती कौन मानव सेवा ही माधव सेवा, मानवर ही सेवा कर, कंबल बांट, खाद्य बांट, मेडिसिन बांट, बा से स्कूल कॉलेज खोली दियो पाठ पढ़े, हॉस्पिटल खोली दियो, ये सब भावती मंगल काम। किंतु शास्त्र कहूँ कौटा को मंगल काम आम देखा जदि राधाराणी क्या कहते मंगल काम। भागवत को जीवा तो स्वयं राधाराणी गोपी मान से भगवान को प्रार्थना कर बहुत सुंदर जे वास्तविक जीवनकर मान कौन कले मंगल हम, बहुत सुंदर से गोटे गाई जो स्तुति गोपी गीत रे बहुत सुंदर कौन कहते जे तब कथामृतम तप्त जीवन कविभिरीडित कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णान्ति जे भूरिदा जना। तब कथा अमृतम, जेतेबेले आमे जीव को भगवान का कथा रूपी अमृत दबा सेतेबेले जीवर मंगल हम। आमे कौन दौचे कंबल खाद्य है तो माने एथिरे कौन हम ये शरीर पोषण होची। प्रभुपाद जमी कहती जदि जड़े पुखरी रे बुड़ी जाऊँ मान बुड़ी जाऊँ तुम ताक बंचेते गल बंचेते जाकि वस्त्र को बंचेल से जो घुड़ी थी कौन बंचेते जाकि वस्त्र को बंचेल सी बुड़ीगला तो कहीं तुमको बाबा करेंगे कि बाबा प्रशंसा करेंगे ना सी तो मरीगला बुड़ीगला पान लो तो वस्त्र को उद्धार कले कौन हम। ठीक से ही सारा संसार शरीर भी वस्त्र काम करुच्ची वस्त्र पछरे पड़ुंट पोषण करुँच है ना। गीतार शरीर को वस्त्र कहते ना द्वितीय अध्याय 22 नंबर श्लोक बांसासी जीनानी जथा विहाय तो ये शरीर को वस्त्र से तुलना कर। तो वस्त्र जो जराजीर्ण हो जाए आम जमी कौन करूँ ताकू फाटी जाए ताकू त्याग कर नुआ वस्त्र धारण करूँ से भली शरीरटा जो जराजीर्ण हो जाए अदरकारी हो जाए तो आत्मा छाड़ी दे आ गए शरीर धारण करे। तो सारा संसार शरीर को पोषण करुच्ची जाई बड़ बड़ बाबा बाबू भी खुली सेंटर सब बा से स्कूल खोली दियो कॉलेज खोली दियो हॉस्पिटल खोली दियो खाइते दे दियो कि कहार पोषण शरीर अरे शरीर तो मरिब दिने आत्मा फसिकी अच्छी एठू ताकू बाहर करके भगवान को धम देके वास्तविक अमर करवा आम भगवान को कथा रूपी अमृत को पान करवा। आज आम देख जदि प्रभुपाद ये कथा रूपी अमृत को न दे था आम कौन करें नरक को तो जीवाई रास्ता ही खोली देते ना। तो वास्तविक यहीटा ही मंगल काम जिते गोटे जीव को भगवान सहित आम जोड़ी दौचे यहीटा ही मंगल काम से नहीं कहले प्रभु तप्त जीवन तब कथामृतम तप्त जीवन आम समस्ते तप्त उत्तप्त कष्ट जर्जरित तो ये वास्तविक परमानेंट मुक्ति केतेबेले मिलिबो तब कथामृतम जेतेबेले गीता ये भागवत को जड़े शुणव से कहते श्रवण मंगलम यही कथा ही मंगल करवा आम जीवन रे आउ किछि मंगल नहीं। आपण मैंने आसबे बसतु शुणु देखिए दिने ना दिने आप फिल करेंगे जे मु पवित्र हेली किमिति पवित्र आप प्रसाद पाइबे आप नाम करेंगे आप एकादशी करेंगे ये तीनटा करंतु तो एकादशी पाप लगे एकादशी कले तो से पाप लगे नाम करवा जिते पाप करे सब नष्ट हो माने अतीत प्रसाद पाइबा द्वारा प्रसाद छड़ा किछि खाइबानी मान तो किछि पाप हम ही नहीं तो आप सारे पाप मुक्त हो गले। तो ये केतेबेले हम जो दब कथा अमृत शुणा जदि भगवान कथा न शुणी था आम आज भी कौन एमती होता कि तो से राधाराणी कहते तब कथा अमृतम तप्त जीवनम जिते जीवात्मा भगवान को कथा रूपी अमृत को पान करे सेतेबेले से तप्त जीवनम तार जो कष्ट जर्जरित होता से शांत हुए। मैंने जीवन में भगवान को कथा शुणा सबुठ बड़ मंगलमय काम। तो जी कथाटा बांटे हाँ जी कथा लोक मान को प्रदान करे भगवान का कथा तो राधाराणी कहते श्रीमदातम भुवि गृणीत जाए भूरिदा जना भूवि ये पृथ्वी रे सबुठ बड़ यशस्वी से व्यक्ति सबुठ बड़ी तार प्रशंसा हवा दरकार भूरी भूरी करके तार प्रशंसा हवा दरकार जे यही सेवारे लगी जे लोक मानू भगवान सहित कनेक्ट करुँच तो से माने वास्तविक उपकारी
ବାସ୍ତବିକ ସେଇମାନେ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏଇଠି ସେଇପାଇଁ ଏତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେମାନେ ପାପରି ମୁକ୍ତ ସେଇମାନେ ଏଇ କାମ କରିପାରିବେ। ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ପାପ କରୁଛି ତ ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ ପାପରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ କରେଇବ? ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଉନି, ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନେ, ମାଛ ମାଂସ ଖାଉନେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛେ। ନାଇଁଲେ ବାବା, ନା ତମେ ହରିନାମ କରୁଛ, ନା ତମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛ, ନା ତମେ ଏକାଦଶୀ କରୁଛ। ये ତିନିଟା କରୁନ ମାନେ ପାପ ତମ ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ହେଇ ଚାଲିଛି, ତମ ଖାତାରେ ଜମା ହେଇକି ଚାଲିଛି। ତ ଗୁରୁଦେବ ଯେ ଇଏ ତିନିଟା ନିହାତି କହୁଥିବେ କରତେ। ଯଦି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଆଉ କିଛି ଖାଇବାନି, ପାଟକୁ ଯିବ ନା, ଚା ଯିବ, ପାନ ଯିବ, ଜିଭ ଆଉ କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବନି, ତ ହେଇଗଲା ନା ଏଇଠି। ଆଉ ପାପ ସ୍ପର୍ଶ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ଯେଉଁ ବି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେନି କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବି ସେଥିରେ ପାପ ରହୁଛି ତ ମନା, ତ ସେଦିନ ପାପ ଖାଇଲେନି। ଆଉ ଯେତେ କରି ଆସିଛେ ବା ହେଉଛି ଅଜାଣତରେ, ନା ଝାଡ଼ୁ କରିବାନି, ନା ପୁଛା କରିବାନି, ତ ଜୀବ ତ ମରୁଛନ୍ତି ନା, ନା ଓଳନ୍ଦ ଝାଡ଼ୁଛେ, କେତେ ବୁଢ଼ିଆଣି ମରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜୀବ ଏମିତି ମରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହରିନାମ ସବ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବ। ତ ରୋଜ ଆମେ ଯଦି ହରିନାମ କରୁଛେ, 15 ଦିନ ଥରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରୁଛେ, ଆଉ କେବଳ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛେ, ଦେଖିବା ଆପଣ ପୁରା 6 ମାସ ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ ହେବ ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି। ଫିର୍ ହୃଦୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସତ୍ୱଗୁଣ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ନା, ଏବେ ସଫା ସଫା ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଆରେ ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜୀବ ଆତ୍ମା କେମିତି କୌଣସି କେତେ କ'ଣ ଜୀବନରେ ମାନେ ଯୋନିରେ ଫସିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଡ଼େ ଅନ୍ୟ ଜନିକୁ ତ କହିପାରିବେନି, କୁକୁରକୁ କ'ଣ କହିବା ତୁ ଭକ୍ତି କର, କରିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତ କହିପାରିବେ ନା, ଯେମାନେ ବାସ୍ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ନା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯ ପ୍ରାପ୍ୟମ ମାନୁଷ ଲୋକମ ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରମ ଅପାବୃତମ। ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିଛି ମାନେ ସେ ମୁକ୍ତିର ଦୁଆର ପାଖରେ ଅଛି। ବାସ୍ ତାକୁ କୁହ କ'ଣ? ପବିତ୍ର ହେଇଗଲ ବାବା, ଏଇଠୁ ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ଫିର୍ ଭବ ଜଗତରେ ଆସିକି ତତେ ତପ୍ତ ଜୀବନ, ତପ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇତେ ପଡ଼ିବନି, କଷ୍ଟରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇତେ ପଡ଼ିବନି। ବସ୍ ତୁ କର, ପବିତ୍ର ହେଇଯା, କାହିଁକିନା ସେଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିବେ ତମର। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ କୁହାହେଉଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ଧାମ, ପବିତ୍ର, ପରମ ଭବାନ। ତ ପରମ ଧାମ ପରମ ପବିତ୍ର, ଆମେ ଅପବିତ୍ର ହେଇକି କେବେ ବି ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିପାରିବାନି। ତ ଆମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଯିବ। ତ ସେଇପାଇଁ ଆମକୁ ଏବେଠୁ କ'ଣ କରିବା? ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ, ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଅମୃତ କେଉଁଠି ମିଳିବ? କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ କୃଷ୍ଣର ଭକ୍ତ। କଥା ବି କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ କାହା ପାଖରୁ ଶୁଣିବ? ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଅ ଭାଗବତ ପଢ଼ ବୈଷ୍ଣବର ସ୍ଥାନେ। ହଁ, ଏକ ଭାଗବତ ବଡ଼ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆର ଭାଗବତ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ରସ ପାତ୍ର। 2 ଭାଗବତ ଦ୍ୱାରା ଦିଆ ଭକ୍ତି ରସ, ତାହାର ହୃଦୟ ତାର ପ୍ରେମେ ହୋଏ ବସ। ତାହାର ଭଗବାନ ତାର ପ୍ରେମରେ ଭସ୍ମ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିଏ? ଏକ ହେଲା ଏକ ଭାଗବତ, ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ, ଏକ ଭକ୍ତ ଭାଗବତ। ଯେ ଭାଗବତ ଯାହାର ଜୀବନ, ସେଇଭଳି ଭକ୍ତ ଭାଗବତଠୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ନହେଲେ କୁହାଯାଏ ନା ଭାଗବତରେ ଅବୈଷ୍ଣବ ମୁଖାଦ କିନ୍ନ ଉତ୍ତମ ହରି କଥା ମୃତମ ଶ୍ରବଣମ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସର୍ପ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଯଥା ପୟୋ। ଶ୍ରବଣମ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅବୈଷ୍ଣବ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ନୁହେଁ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବ୍ୟାସଦେବ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କେବେ ବି ଭାଗବତ ହଉ ଗୀତା ହଉ କେବେ ଶୁଣିବନି। ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସର୍ପ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଯଥା ପୟ। ସର୍ପ କ'ଣ କରେ? ଯଦି ପୟ ମାନେ କ୍ଷୀର, କ୍ଷୀର କେତେ ସୁସ୍ୱାଦୁକର, ପୁଷ୍ଟିଦାୟକ। କ୍ଷୀରକୁ ଯଦି ସାପ ମୁହଁ ମାରିକି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ତମେ ଯଦି ପିଇଲ ମରିଯିବ। ତ ସେଇଭଳି ଭାଗବତ ଅମୃତ, କିନ୍ତୁ ଅବୈଷ୍ଣବ ଯଦି ମୁଖ ମାରିଛି ତା ମୁଖରୁ ଶୁଣିବ, ତମର କିଛି କଲ୍ୟାଣ ହେବନି। ସେଇପାଇଁ ଯାଅ ଭାଗବତ ପଢ଼ ବୈଷ୍ଣବର ସ୍ଥାନେ। ତ ଗୀତା ହଉ ଭାଗବତ ବୈଷ୍ଣବ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଯିଏକି ଭାଗବତୀ ଯାହାର ଜୀବନ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଓତପ୍ରୋତ। ତ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବା, ତ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତ ଆମେ ବି ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପଡ଼େ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ, ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା। କେତେବେଳେ ପୁଣି କହନ୍ତି ପାପରୁ ବିମୁକ୍ତ। ଗୀତା ପଢ଼ିବା, ଆମେ ବି ଗୀତା ପଢ଼ୁଛେ। ମାଛ ଖାଉଛ ନା? ହଁ। ତ କାହାର କହିଲା ଗୀତା ପଢ଼ିବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଏଇଟା ଶ୍ଳୋକଟା ପଢ଼ୁନ, ଏ ଅନୁବାଦ ପଢ଼ୁନ, ଲେଖା ହେଇନି ଏଥିର? ତ ଫିର୍ ପଢ଼ିକି କିସ ଲାଭ ହେଲା? ତ ପଢ଼ୁଛେ ମାନେ ଜୀବନରେ ବି ଆଚରଣ ହେବା ଦରକାର। ତ ଫିର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ତ ଅନ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳମୟ କାମ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଅପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ପବିତ୍ର କରେଇକି ଭଗବତ ଧାମକୁ ପଠେଇବା, କେତେ ବଡ଼ କାମ ନା। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ।
କେତେ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ବନେଇବା ଏ કોઈ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବେରେଲେ ବେରେଲେ ଖୁନ ଲଗେଇତେ ପଡ଼େ। ହଁ, ଏ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତ ଆମେମାନେ ଆସୁଛେ ଏଇ ସାଧୁ ସଂଘରେ ବସୁଛେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ହୃଦୟରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଭାଇ ନାଇଁ ଆମେ ଗୀତା ତ ପଢ଼ିଲେନି, ଭଗବାନ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲ ବାପା, କିନ୍ତୁ କଚଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯା, ଟିକେ ସଫାସୁତୁରା ହେଇଯା, ଗନ୍ଧିକି ଲାଗିଛି ତ ଭିତରେ ବହୁତ, ତ କ'ଣ କର ସାଧୁ ସଂଘରେ ଯାଅ, ତ ସେମାନେ ସଫା କରିଦେବେ। ତ ସେମାନେ ତୁମକୁ ସଫା କରିଦେବେ, ପୁରା ପିଓର ବନେଇଦେବେ, ତୁମେ ମୋ ଧାମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠି ଆମେ ସାଧୁ ସଂଘରେ ବସିଛେ। ତ ଏଇଠି ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅମୃତବାଣୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଣିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଉ ଆମ ମନରେ କେବଳ ବସିବ ନାହିଁ ମୋତେ ଭଗବାନ ଦରକାର। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଆଜି ଥିଲା। ତ କାଲି ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଲେକିନ କାଲି ସାୟଦ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନେବେ, ତ କାଲି ତ ଆମେ ପଳାଉଛୁ, ରହିବୁନି। ତେଣୁ ଆପଣ କାଲିକା ପାଇଁ ଦେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ପୁଣି ମଣ୍ଡେ ଦିନ ଦେଖାହେବ। ତ ରଖିବା କଥାକୁ ଏଇଠି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ।